Ayan, nagising na. Where are we going? Diyan na ba si May? Diyan na ba si Tita May? Hello, hey guys. We are going to Ilog. We're going to We Ilog. are swimming. Alligation. It's Sia's first time. Yes, alligation. Adi, cool. It's Ilog Day. Hello. Hi guys, Buddy. Hello. This is Gia. Hi, Maddie! Where are we going? Ang ating bagay yun pa. Aba! Oh guys. Hi guys. We are going to Ilog. Sa irrigation. Mati ka. At Ilog. You? Ay, nahulog cellphone. The most Ilog. Ano sabi mo? Hello. Maganda po. Happy. Happy guys. Tabi tayo! Tabi tayo! Ito ay maglalaban ka. Sinong driver? Ay, wala. Babay na, babay na. Bro. Sinong driver? Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Sinong driver? Tuloy-tuloy pa yan. Aba! Kasama pala ang bebe! Buddy naman, si Buddy. Buddy. Irrigation. Siya, sige. Okay. Hi, say hi. Hi, Buddy, say hi. Hi! Hello, vlog! Hi, vlog! Dali, hi, vlog! Hi, vlog! Ay, baby! Baby, hi, vlog! Man. Madison! Tulala! Wow! Wow! Oy, ito marami ha! May video na si No, Mama. ayaw mo magpa-video. Bakit? Hey! Hi! Mahulog! Mauntog! Talaga naman si Madison, di makahintay eh. Lamig! Malamig. Madi! Madi! Happy! Live. Hi! Say hi! Hi! Say hi! Hi! No! No! Si Madi, gano'n kataas ang paa. Ano na anod? Ayan o. Asibi! Sa kababa, sa kababa. Sa kababa. Nakakulog! Ay, nakulog. Uwi na tayo, nakulog. Siya, at later na si Siya ha. Ay, mami. Ito. Ah.
kaya ikaw lang kasi nanghihigop ang tubig, okay? Ikaw ba ba? Hindi naman talaga feeling tayo. Anak? Tara na, ulit tayo. Ako na daw. Ako na. Wala ka na. Wala. Gutom ka? Gusto mo mag-rice? Adi! Chicken na mama. Mawala. Ayan, alam mo. Ay, kumuha ka na kutlag na. Yan na ulit. Nakaraan. Hawakan mo nga yan. Ay, ito nag-vlog? Ay, ito nag-vlog? Magano? Are you happy? Kiss mommy, kiss. Bababa. Mimi. Opo. Kiss mommy. Kiss mommy. Papa. Papa. Ay mo kiss mommy. Mimi. Mimi? Asan Mimi? Ayun, asan si Madi? Papa. Mimi. Papa. Kanina ba shoes yan? Baby. Oo, gawa may doormat naman yan.